গত 8ই ফেব্রুয়ারি থেকে একটা অনুষ্ঠান বিধিভাগে চলতেছে। কর্মসূচি অনেক, কিন্তু বিধিভাগ আমাদের বাড়িতে চলতেছে। খতমে কোরআন, খতমে হাজার শরীফ, খতমে গৌসিয়া, কসিদায়ে দাওয়ালতে গৌসিয়া শরীফ এবং জিয়ারত খারি মিলারি কিয়াম জিকির আজকার আখিরি মোনাজাত। আজকে সমাপনী রাত 12টায় সমাপ্ত আখিরি মোনাজাত। কান দে দো ওয়াদাই দি দার পর जान दे दो वादे दीदार पर नब्द अपना दाम ही जाएगा 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 लुत्फ उनका आम ही जाएगा सलातुम या अलैकुम अर्रूह फिदाका फज़द हाका एक शोला दिगल बरज़ने शिकाब एक शोला दिगल बरज़ने मोरा तन्ने मन दन्ने सब फूका दिया मोरा तन्ने मन दन्ने सब फूका दिया ये जानो भी प्यार जाला जाला लमियाती नज़ीरु का फी नज़री मिसले तो ना शुभ पैदा जा जगर जगरा